बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। चौधरीयों के गुजरात में आग लग गई, जेल में ये आग लगी है और जेल में फसादात की वजह से कई बैरकें नजर आतिश कर दी गई हैं और डीएसपी समेत कई पुलिस एहलकारों को कैदियों ने जख्मी कर दिया है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि वजह क्या बनी सारे जो वहाँ पर फसाद की। उससे पहले हम बात कर लेते हैं लाहौर का जो स्कूल है जहाँ एक स्टूडेंट पर तशद्दुद किया था साथी स्टूडेंट्स ने, और उस पर दो इंक्वायरीज हैं। एक तो इंक्वायरी है उस स्कूल की जानिब से और दूसरी इंक्वायरी है जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ ने की है, ज़िले इंतज़ामिया ने की है, जिसमें 6 लाख रुपए जुर्माना भी किया उस स्कूल पर और उस स्कूल की रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का भी कहा गया है। तो एक तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो तालबा है जिस पर तशद्दुद किया गया है, स्कूल ने उसको भी मुअत्तल कर दिया है। जुल्म ये है कि जिस पर तशद्दुद हुआ, जो ज़ख्मी हुई, उसको भी मुअत्तल कर दिया गया और उसको भी जो डिफेंस में प्राइवेट स्कूल में तालबा पर साथी तालबात के तशद्दुद के बाद स्कूल इंतज़ामिया ने वाक़ये में मुलव्वस चारों तालबात को और तशद्दुद की शिकार तालबा को भी मुअत्तल कर दिया। स्कूल इंतज़ामिया ने मामले की तहकीकात के लिए 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। तहकीकाती कमेटी को 10 रोज़ में इंक्वायरी मुकम्मल करके रिपोर्ट जमा कराने की हदायत की गई है। स्कूल इंतज़ामिया के इस हवाले से मौक़िफ़ है कि तालबात को वाक़ये की इंक्वायरी मुकम्मल होने तक मुअत्तल किया गया है। इंतज़ामिया का कहना है कि कमेटी की तहकीकात की रोशनी में ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब बेसिकली तो स्कूल इंतज़ामिया की कमेटी बनती नहीं थी ना, स्कूल इंतज़ामिया तो खुद इसमें गिल्टी है। स्कूल इंतज़ामिया ने तो खुद इसमें अपना जो किरदार उसको अदा करना चाहिए था, नहीं किया। अब जब स्कूल इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ रिपोर्ट आ गई और स्कूल इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ चीज़ें सामने आ गई हैं, तो उसके बाद ये कैसे जो चीज़ें हैं वो सामने आ सकती हैं या स्कूल इंतज़ामिया कैसे कार्रवाई कर सकती है। महकमा तालीम की रिपोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट मुरतब कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक DHA फ़ेज़ 4 के एक प्राइवेट स्कूल के कैफेटेरिया के बाहर ये वाक़या पेश आया। 4 तालबात ने अपनी क्लास फ़ेलो पर तशद्दुद किया। स्कूल में नज़्म व ज़ब्त का फुक़दान है। स्कूल के कैफेटेरिया के दाखिली रास्ते पर कैमरों की तनसीब ना है। ये चार्ज शीट है स्कूल के ख़िलाफ़, जो स्कूल खुद इंक्वायरी शुरू करके बैठा है और उस जिस पर तशद्दुद हुआ है उस बच्ची को भी स्कूल से मुअत्तल कर दिया है। उसके बारे में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी कह रही है कि स्कूल में नज़्म व ज़ब्त का फुक़दान है। स्कूल के कैफेटेरिया के दाखिली रास्ते पर कैमरों की तनसीब ना है। लड़ाई झगड़ा करने वाली तालबात आपस में दोस्त थीं। वाक़या स्कूल से बाहर स्टूडेंट पार्टी की तस्वीर वालिदैन के साथ शेयर करने पर पेश आया। इंक्वायरी अफसरान ने स्कूल को 6 लाख रुपए जुर्माना करने की सिफारिश की। 6 लाख 3 माह की एक स्टूडेंट की 3 माह की फीस है 6 लाख जो इन्होंने जुर्माना किया। कोई 6 करोड़ कोई 10 करोड़ इनको जुर्माना करें, जिन्होंने वहाँ पर जिनके पास बच्चियाँ पढ़ने आती हैं और वो महफूज नहीं हैं और उन पर जुल्म किया जाता है और फिर वो वीडियोज़ वायरल की जाती हैं, तो उस पर सिर्फ 6 लाख रुपए जुर्माना किया। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक इंक्वायरी अफसरान ने स्कूल के रजिस्ट्रेशन मुअत्तल करने की भी सिफारिश की है। तशद्दुद करने वाली तालबात के नाम स्कूल से खारिज करने की भी सिफारिश की है। इंक्वायरी DO ज़नाना एलिमेंट्री एजुकेशन लाहौर, डिप्टी DO कैंट और डिप्टी DO मॉडल टाउन ने की। CEO एजुकेशन लाहौर ने अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट को DC लाहौर को अरसाल कर दी है और DC लाहौर मोहम्मद अली कल सिफारिशात की रोशनी में स्कूल की रजिस्ट्रेशन को मुअत्तल या मनसूख करने या जुर्माने का फैसला करेंगे। और DC लाहौर मोहम्मद अली ने CEO एजुकेशन को तशद्दुद के वाक़यात के बाद इंक्वायरी करने का हुक्म जारी किया था। अब एक तो इंक्वायरी हो गई है जिसमें ये कहा गया है कि स्कूल में नज़्म व ज़ब्त की कमी है, वहाँ पर कैमरे फ़लाँ जगह नहीं लगाए गए थे और उन्होंने अपनी जो ज़िम्मेदारी है वो नहीं निभाई। उनकी रजिस्ट्रेशन मनसूख होनी चाहिए, 6 लाख रुपए जुर्माना होना चाहिए, उन बच्चियों को स्कूल से निकाला जाना चाहिए। ये है। अब फैसला DC ने आज भी कर सकते हैं, वो कल भी फैसला कर सकते हैं DC लाहौर कि वो स्कूल की क्या रजिस्ट्रेशन मनसूख करते हैं या नहीं करते। जबकि स्कूल ने अब अपनी जो इंक्वायरी शुरू की है उसमें उस तालबा को ही जो तशद्दुद की शिकार तालबा है उसको भी मुअत्तल कर दिया है और ये अनोखा फैसला उनका सामने आया है कि जिस पर तशद्दुद हुआ उसको ही मुअत्तल कर दिया है। गुजरात में एक दिन पहले एक वाक़या होता है और गुजरात की जेल में फसादात जो है वो अचानक इतना बड़ा फसाद शुरू हो जाता है कि कई बैरकें नज़र आतिश हो जाती हैं।
گجرات کے ڈسٹرکٹ جیل پولیس اور قیدیوں کے درمیان ہاتھا پائی کے بعد انتشار کا شکار ہو گئی، جس کے نتیجے میں ایک سینئر پولیس افسر زخمی ہوا جبکہ بیرکوں کو آگ لگا دی گئی۔ رپورٹ کے مطابق، جو رپورٹ اب سامنے آئی ہے، جیل کے اندر سے گولیوں کی آوازیں بھی سنی گئی ہیں، جبکہ قیدیوں کی جانب سے گارڈز پر پتھراؤ بھی کیا گیا۔ اب وہ ہوائی فائرنگ ہے اگر تو پولیس کی جانب سے کی گئی ہے، یا قیدیوں کے پاس اسلحہ تھا، کیونکہ جو ہماری جیلیں ہیں وہ جرائم کی آماج گاہ بن چکی ہیں، تو وہاں پر ہوا کیا ہے، ایکچوئل کیا ہوا ہے، یہ چیزیں تو اگلے آنے والے دنوں میں رپورٹ میں آئیں گی۔ ڈسٹرکٹ پولیس افسر جو ڈی پی او ہیں غضنفر شاہ، اس کے مطابق گزشتہ شام تقریباً 5 بجے جیل حکام اور قیدیوں کے درمیان سخت جملوں کا تبادلہ ہوا، جس کے بعد فسادات شروع ہوئے۔ پولیس نے قیدیوں کے ساتھ مذاکرات کرنے کی کوشش کی، لیکن قیدیوں نے پتھراؤ شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں گجرات سٹی سرکل کے ڈی ایس پی پرویز گوندل اور دیگر افسران زخمی ہو گئے۔ زخمی افسران کو عزیز بھٹی شہید ٹیچنگ اسپتال میں منتقل کیا گیا۔ ڈی ایس پی پرویز گوندل کو ابتدائی طبی امداد کے بعد ڈسچارج کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق پولیس نے فسادیوں کو منتشر کرنے کے لیے ہوائی فائرنگ بھی کی، تاہم انہیں قابو کرنے میں وہ ناکام رہی۔ ڈی پی او جو ہیں غضنفر شاہ، ان کا یہ کہنا ہے کہ مذاکرات کے بعد ہم نے کوشش کی، ان کے جو مذاکرات، ان کی جو مطالبات تھے ان کو ہم نے تسلیم کیا، اور اس کے بعد فسادیوں نے پتھراؤ کرنا بند کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اشتعال انگیزی کی اصل وجہ تفصیلی تفتیش کے بعد ہی معلوم ہو سکے گی، لیکن وہاں پر جو منہ ماری ہوئی ہے، کس میں؟ پولیس میں، جیل پولیس میں اور قیدیوں میں، اس کی وجہ سے معاملات خراب ہوئے۔ اور اس میں ایک ویڈیو میں یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ جو بیرک ہیں اس میں آگ لگائی گئی ہے، اور ایک عمارت سے آگ کے شعلے بھڑکتے ہوئے بھی نظر آئے، اور پولیس کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ ہم نے آگ پر قابو پا لیا ہے، لیکن یہ سارا معاملہ سامنے آیا ہے۔ اب اس پر جو ڈی آئی جی جیل خانہ جات ہیں گجرات کے ڈی پی اور محکمہ جیل خانہ جات کے دیگر حکام نے فسادات کرنے والوں سے مذاکرات کیے۔ گجرانوالہ کے آر پی او منیر مسعود، گجرات کے ڈپٹی کمشنر امیر شہزاد، ایس ایس پی اور وزیر آباد کے ڈی پی او جیل میں موجود تھے۔ گجرات پولیس کی بھاری نفری قیدیوں کی جانب سے فرار ہونے کی ممکنہ کوشش کو ناکام بنانے کے لیے جیل پہنچی۔ گجرات پولیس کی مدد کے لیے گجرانوالہ، منڈی بہودین اور وزیر آباد اضلاع سے مزید نفری طلب کی گئی۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے بھی اس معاملے پر نوٹس لیا ہے اور سینئر پولیس افسران کو ہدایات دی ہیں کہ فسادیوں کے خلاف کارروائی شروع کی جائے۔ اب یہ اتنا بڑا ایک سنگین معاملہ ہے کہ ایک جیل ہے، اب جیسے لاہور میں بڑی جیلیں ہیں اور کوٹ لکھپت جیل ہے یا سینٹرل جیل ہے، تو یہ بہت بڑی جیلیں ہیں، یا اڈیالہ جیل ہم راولپنڈی کی بات کرتے ہیں، یا کراچی کی سینٹرل جیل ہے، یا ملتان میں جو جیلیں ہیں ان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا یہ اس کو صرف آپ فساد نہیں کہہ سکتے، یہ تو بہت بڑا سیکیورٹی رسک ہے۔ اتنا ہنگامہ ہوا کہ وہاں انہوں نے بیرکوں میں آگ لگا دی، وہ کئی گھنٹے تک پولیس پر پتھراؤ کرتے رہے، پولیس کے سینئر افسران کو زخمی کیا، 4 اضلاع کی 4 ضلعوں کی پولیس منگوا کے، نفری بلوا کے تو جیل کے چاروں طرف کھڑی کی گئی کہ کوئی قیدی بھاگ نہ جائے، فرار نہ ہو جائے۔ اور ابھی تک تو یہ رپورٹ سامنے نہیں آئی، ہو سکتا ہے کہ جب یہ رپورٹ سامنے آئے تو پتہ چلے کہ کئی قیدی بھاگ گئے ہیں، کئی قیدی وہاں سے فرار ہو گئے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں تو پھر آگے آنے والے دنوں میں پتہ چلیں گی۔ دیکھتے ہیں کہ جو تفصیلی رپورٹ آتی ہے اس میں کیا چیزیں سامنے آتی ہیں، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔